Your Excellencies, distinguished members of the Intusai Governing Board, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, it's our own pleasure to formally call for the beginning of the 79th Governing Board meeting of the Intusai. We are honored to convene here in the beautiful city of Sharm el-Sheikh as we prepared for the Intusai 25th. We begin our proceeding with the agenda items by a welcome note from His Excellency Mohammed Al-Faisal Yusuf, the President of the Accountability State Authority of Egypt. Your Excellency, the floor is yours. معالي السيد بيتال ريجو رئيس محكمة الحسابات الفدرالية البرازيلية ورئيس المجلس الانتوساي، معالي الدكتور الأمين العام للانتوساي ورئيس محكمة المراجعة في جمهورية مصر الاتحادية، معالي الدكتور حسام عبد المحسن العنقري رئيس الديوان العام للرقابة المملكة العربية السعودية، الزملاء الأعزاء، طاب صباحكم جميعا بكل خير، وأرحب بكم وأحييكم في مصر ومن سيناء الحبيبة. من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام أتوجه إليكم جميعا بجزيل الشكر بمشاركتكم بالحضور في اجتماع المجلس التنفيذي ال79 لمنظمة الانتوساي. يأتي هذا الاجتماع تتمة لعمل جاد بدأناه معا منذ الاجتماع السادس والسبعين في جنيف 22 ومرورا بالاجتماع السابع والسبعين في فيينا عام 23 وحتى الاجتماع الثامن والسبعين بالقاهرة في أكتوبر 24. واليوم وعبر هذا الاجتماع وقبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة الخامسة والعشرين نتوج عملنا بنقاش مفتوح لتقييم ما تحقق من إنجازات سابقة والاستعراض العديد من الموضوعات التي ستسهم بغير شك في تدشين مسارنا القادم خلال الثلاث سنوات القادمة. لدينا جميعا إدراك عميق بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا في إنفاذ الخطة الاستراتيجية للانتوساي استنادا إلى أهدافها الرئيسية وأولوياتها الشاملة، ووصولا إلى تعزيز دور الأجهزة العليا في الرقابة في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة ودعم المهنية والكفاءة في تدقيق المال العام، ومواجهة التحديات الخاصة بالمراجعة العامة في عالم يموج بتحولات جذرية في المجالات الاقتصادية والمجالات البيئية والرقمية. في هذا السياق علينا أن نثمن عاليا وجود الأمانة العامة للانتوساي في إدارتها الرشيدة لموارد المنظمة والقيام على شؤونها الإدارية وفق النظام الأساسي وتعاونها الوثيق مع رجال الأهداف الرئيسية والأمانات العامة للمنظمات الإقليمية ومختلف كيانات الانتوساي. علينا أيضا أن نفهم ونقدر الجهود التي بذلتها رجال الأهداف الرئيسية ولجانها المحفزة في سبيل تنفيذ الخطط التشغيلية لمجموعات العمل بنجاح كبير ووفق المسارات التي كانت مخططة لها. لقد طرحت لجان الأهداف العديد من المبادرات الخلاقة ساهمت بشكل كبير في تطوير أدوات العمل الرقابي ودعم قدرات الأجهزة الخاصة. بصفة شخصية أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة الحسابات الفدرالية البرازيلية وإلى كافة مراجعيها لما قدموه من جهد كبير ورائع خلال الدورة الرئاسية الأخيرة للانتوساي، أو فلنقل الدورة الرئاسية الراهنة للانتوساي. لقد أثمرت هذه الجهود في تعزيز مكانة المنظمة وإعلاء رسالتها وترسيخ قيمها الأساسية. قدمت البرازيل
عبر جهازها الأعلى للرقابة المالية نموذجا يحتذى به في القيادة الفاعلة والعمل الجماعي البناء والتعاون الصادق مع كافة كيانات الانتصارية وأعضائها. أعرض لكم عن تقديري العميق للتقدم المخلص والإنجازات المحققة خلال الدورة الرئاسية المميزة للانتصارية، والتي كان من أهمها إعداد مسح المناخ بنحوها الثلاثة: الحوكمة، السياسات العامة، التمويلية، كخطوة رائدة ومبتكرة نحو تعزيز المراجعة البيئية بما يتجسد دور الانتصاري في دعم أهداف التنمية المستدامة. هذه الإنجازات جميعا تعكس ما قدمه مجلسنا التنفيذي من جهد متصل في متابعة تنفيذ قرارات الانتصار الرابع والعشرين وضمان اتساق السياسات والممارسات مع المبادئ التي تقوم منظمتنا عليها المتأسسة. أصحاب المعالي، اسمحوا لي كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية أن أعرض لكم عن تأكيد التزامنا الراسخ بدعم رسالة الانتصار ودعم أهدافها وتعزيز أطر العمل المشترك وتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة العليا للرقابة ومختلف كيانات الانتصار. التحديات التي نواجهها جميعا لا تعرف حدودا جغرافية، من قضايا التغير المناخي إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، مخاطر التهديدات السيبرانية، كلها باتت تدعونا اليوم إلى التعاون الوثيق بأكثر مما كان في أي وقت مضى. زملائي الأعزاء، مجددا أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير لحرصكم الصادق ومساعيكم الجادة لرفع شأن الانتصار، راجيا بهذا الاجتماع أن يسفر عن مداولات الواقعة ونتائج بناءة تمثل لما يقال الانتصار 25 بنجاح يضاف إلى سجل إنجازاتنا الحافلة لمرورنا العرض. شكرا مجددا لكم ومرحبا بكم في شرم الشيخ مرة أخرى. شكرا جزيلا. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao meu querido e fraternal amigo, senhor Elfassal, pela oportunidade que nos dá vir ao Egito, estar em Sharm el-Sheikh, é sem dúvida alguma um privilégio. Obrigado, senhor presidente, pela acolhida e receptividade a todos os nossos membros. Desejo que tenhamos um evento produtivo, eficaz, ao longo dos próximos dias. Estimado amigo Mohamed Elfassal, presidente da ESC do Egito, primeiro vice-presidente do Conselho Diretivo e anfitrião deste encontro. Excelentíssima, querida amiga, doutora Margaret Carter, secretária-geral da Intosai, prezados chefes de instituições superiores de controle e demais membros do Conselho Diretivo, colegas e convidados. É uma grande honra dar-lhes boas-vindas a todos nesta 79ª reunião do Conselho Diretivo da Intosai. Este encontro representa mais do que um marco procedimental. É um momento de reflexão e de reafirmação de nossa missão comum diante de um cenário global cada vez mais desafiador e dinâmico. Conforme iniciamos essa reunião, nos confrontamos com um ciclo, o fim de um ciclo para alguns aqui presentes e o início de outro ciclo. Desta forma, devemos nos empenhar para que estes ciclos mantenham a prosperidade, o equilíbrio e, acima de tudo, o sentimento de cooperação pelos quais tanto trabalhamos. A Intosai tem se consolidado como uma voz essencial à governança global, promovendo valores da transparência, da prestação de contas e da boa governança. As decisões
que tomaremos aqui não apenas orientarão o rumo estratégico de nossa organização, mas também trarão reflexos diretos sobre a forma como fortalecemos as instituições públicas de todo o mundo. Gostaria de expressar os nossos mais sinceros agradecimentos à SAI do Egito por sediar esta reunião e por sua generosa hospitalidade. O ambiente acolhedor que encontramos aqui nos inspira a dialogar com ainda mais abertura, respeito e propósito. Aproveito igualmente para reconhecer o trabalho e a dedicação de cada membro desse conselho. Foi graças à colaboração de todos que a Intosai alcançou importantes avanços e consolidou sua posição como referência internacional de autoridade pública. Para mim, essa reunião também tem um significado especial. É a última vez que o TCU do Brasil conduz os trabalhos como presidente da Intosai. Sinto um profundo orgulho por tudo isso o que conseguimos juntos neste período. Fortalecemos a comunicação, aprimoramos nossas capacidades institucionais, promovemos a integração entre regiões e reafirmamos o papel das SAIs como pilares da boa governança mundial. Com esse espírito de continuidade e cooperação, declaro abertos os trabalhos desta reunião e submeto à apreciação dos senhores e das senhoras a aprovação da agenda de hoje. Muito obrigado. Senhoras e senhores, como próximo item da agenda, apresentarei os principais destaques dos projetos prioritários conduzidos ao longo deste último ano pela presidência da Intosai. É com honra e satisfação que apresento o relatório da presidência da Intosai em nome do Tribunal de Contas da União, TCU, que encerra este ano o seu mandato à frente da organização. O documento que hoje submetemos a este Conselho reflete o compromisso do TCU em fortalecer a voz global das SAIs, promover a cooperação internacional e consolidar a Intosai como um ator cada vez mais relevante na governança pública mundial. Desde a última reunião deste Conselho, a presidência brasileira da Intosai manteve-se empenhada em ampliar a presença e a influência da organização no cenário internacional. Participamos de fóruns estratégicos, como o Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a 29ª Conferência das Partes da Convenção do Clima, a COP29, no Azerbaijão, e de reuniões de organizações internacionais e regionais da Intosai, como a CEPS, Eurosai, Carosai e Asosai. Também estivemos presentes nas duas últimas assembleias da União Interparlamentar, realizadas em 24 no Uzbequistão e este ano na Suíça, nós que fomos muitíssimo bem representados pelo meu colega, ministro Antônio Augusto Anastasia, que está aqui presente, nos dando a honra de sua participação. Sendo ambas excelentes oportunidades para reforçar o papel das SAIs como parceiras na construção de instituições públicas mais transparentes e responsáveis. Um marco importante desse período foi a aprovação da Resolução 79 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que invoca ao reconhecer o papel essencial das SAIs como peças-chave na luta contra as mudanças climáticas e na promoção da boa governança e de políticas eficazes neste setor. Este reconhecimento internacional consolida a voz global da Intosai como parceira estratégica para o desenvolvimento sustentável e a boa governança, capaz de contribuir para resultados de abrangência global por meio de suas inúmeras iniciativas, como preconizado na Declaração do Rio, firmada em 2021
2022, no 24º Infocyte. Senhoras e senhores, passo agora ao Climate Summit, um dos marcos mais significativos do nosso mandato. A iniciativa liderada pelo TCU, em parceria com o Grupo de Trabalho sobre Auditoria Ambiental da UGE, é uma demonstração inequívoca do poder e cooperação entre as SAIs. Mais de 250 auditorias de 142 ICs foram capacitados em 7 oficinas regionais, abrangendo todas as regiões da Infocyte. Até o momento, mais de 100 instituições concluíram suas avaliações, produzindo um panorama geral e global inédito sobre governança climática. Os resultados consolidados da ferramenta, em formato aberto, acessível, serão demonstrados aqui no Infocyte e depois também na COP30, que ocorrerá em Belém, no Brasil. Essa inovação representa mais do que um avanço tecnológico. Ela permite a aproximação dos dados pelo cidadão, fortalecendo a transparência, o controle social e a cidadania ambiental. O Climate Scanner mostra que, quando juntas atuam, as SAIs podem transformar dados em conhecimento e conhecimento em ação, contribuindo de forma concreta para os nossos desafios globais mais urgentes. É com satisfação que também observamos como o alcance do Climate Scanner tem inspirado novas iniciativas. No Brasil, o TCU adaptou sua metodologia para o nível subnacional, permitindo que as instituições de controle regionais acompanhem de forma regular e objetiva as políticas públicas voltadas para as mudanças climáticas nos estados e municípios brasileiros. Trata-se de um desdobramento natural desse esforço global. Um exemplo como coordenação e inovação podem gerar impactos concretos em diferentes escalas de governança. Outro eixo importante do nosso trabalho foi o fortalecimento do Comitê de Assuntos Emergentes. Durante o mandato brasileiro, o Comitê ganhou um novo impulso com foco em prospecção estratégica e antecipação de tendências globais. Em 2024, publicamos o relatório Navigating Global Trends, o primeiro estudo de tendências da Infocyte, baseado em metodologia Foresight. Neste ano, realizamos 2 seminários virtuais, dedicados à discussão do relatório e à construção de novos projetos a partir dos seus resultados. Importa destacar que estamos trabalhando ativamente com a Secretaria-Geral da Infocyte para dar continuidade a essa trajetória e assegurar que a agenda de inovação e pensamento estratégico permaneça viva e cada vez mais incorporada à atuação dos órgãos da Infocyte. Estes esforços garantem que a nossa instituição siga sendo voltada para o futuro, capaz de antecipar desafios e fortalecer o papel das SAIs em um mundo em constante transformação. Ainda na estrutura do centro, destaco o Centro de Estudos Avançados da Infocyte, o CEST, que consolidou como um espaço de pesquisa aplicada e coordenação técnica, cooperando entre auditorias e acadêmicos. 3 temas prioritários nortearam os projetos: impacto da inteligência artificial, auditoria de financiamento climático, combate à fome e à pobreza. As pesquisas foram concluídas com sucesso e já estão sendo publicadas e apresentadas em eventos científicos. O CEST demonstra que o conhecimento e a ciência são instrumentos poderosos para aprimorar o controle público e orientar decisões baseadas em evidências. Passando agora a Juricyte, registro que 2025 foi um ano decisivo para a sua consolidação institucional.
criada com o propósito de congregar SAIs que detêm competências jurisdicionais no exercício do controle externo, a JurisSai tem buscado fortalecer a cooperação técnica entre os seus membros e ampliar o conhecimento desse modelo singular dentro da comunidade do INTOSAI. Neste contexto, o espírito colaborativo da JurisSai ficou evidente durante a elaboração dos termos de referência e dos planos de ação de seus 3 comitês permanentes. Esses documentos foram construídos de forma participativa, por meio de um processo aberto de diálogo e consulta, em estreita coordenação com a Secretaria-Geral do INTOSAI e com a Iniciativa de Desenvolvimento da INTOSAI, AIDIAI. Esta abordagem foi essencial para fortalecer parcerias, evitar sobreposições de esforços e assegurar que os objetivos da JurisSai estejam plenamente alinhados ao plano estratégico da INTOSAI. Um marco importante desse percurso foi a primeira reunião presencial do Conselho Diretivo da JurisSai, realizada em Brasília em setembro de 2025, com o apoio do TCU. Entre os pontos centrais da pauta, destacou-se o desenvolvimento de uma estratégia para demonstrar como a JurisSai pode contribuir e colaborar com a INTOSAI, reforçando sua relevância dentro da comunidade global de controle. É com grande expectativa que esperamos no INCOSAI a JurisSai venha a ser efetivamente reconhecida como entidade relacionada à INTOSAI. Em continuidade, destaca o projeto Progresso Alcançado na área de infraestrutura, tema que se conecta diretamente à capacidade das SAIs de promover uma gestão pública eficiente e sustentável. Na Organização Latino-Americana e do Caribe de Instituições Superiores de Controle ao Acesso, o antigo grupo de trabalho sobre infraestrutura evoluiu para a Comissão Permanente sobre Infraestrutura e Transições Energéticas, sob a liderança do TCU. Essa comissão, composta por SAIs de toda a América Latina e Caribe, tem conduzido auditorias cooperativas sobre conexões, concessões e parceria público-privada, com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços prestados e a efetividade dos contratos a longo prazo. Um relatório consolidado dessa auditoria será publicado ainda este ano, reunindo boas práticas e recomendações conjuntas, em consonância com várias iniciativas internacionais de metodologia tecnológica no âmbito da INTOSAI. O TCU contribuiu ativamente para a transformação digital de várias SAIs. Ao longo do mandato, adotamos a premissa de que o desenvolvimento tecnológico é fator-chave para o aprimoramento do trabalho das instituições de controle. E esta visão orientou de forma decisiva grande parte das nossas ações. Neste contexto, lançamos o programa ADOPT, no âmbito da OACES, que apoia a digitalização das SAIs por meio de diagnósticos, mentorias e capacitações em ferramentas como o LogScan, SAI, iniciativas lideradas pelo AIDIAI. Além disso, o TCU tem compartilhado com diferentes organizações, como fizemos agora há pouco com a Mangônia, o Chat TCU, que consiste em uma ferramenta de inteligência artificial generativa, permitindo sua adaptação a distintos contextos institucionais. O código-fonte da ferramenta já foi disponibilizado gratuitamente a mais de 130 instituições públicas e acadêmicas no Brasil e no exterior. Esse movimento tem chamado a atenção internacional. A OCDE reconheceu o Chat TCU como uma das experiências mais avançadas no uso de inteligência artificial no setor público, destacando seu papel em apoio à transparência e responsabilidade institucional. Passando agora, passando agora para o eixo mais voltado às pessoas e à cooperação técnica, destaco o Programa Internacional de Intercâmbio, o PROINTER, que chegou a 2025 na sua 3ª edição. O programa teve suas primeiras edições voltadas para a promoção de liderança feminina no âmbito das SAIs. Em 2023, o programa reuniu participantes da Organização das Instituições Superiores de Controle de Comunidade dos países de língua
portuguesa, organização que tem avançado significativamente nesse tema. Em 24, a iniciativa foi ampliada, integrando também as OACEPs, que fortaleceu a cooperação entre regiões e o intercâmbio de experiência. Mais recentemente, em outubro de 25, o ProInter foi sediado na África do Sul, contando com a participação de representantes da AFROSAI e da CPLP, expandindo ainda mais o alcance linguístico e geográfico da iniciativa. Ao todo, 3 edições do programa já capacitaram 84 participantes, consolidando o ProInter como uma plataforma de referência para o fortalecimento da liderança feminina nas SAIs. O ProInter reforma o compromisso da Intosai com a diversidade e igualdade de oportunidades, aliando diretamente aos objetivos de desenvolvimento sustentável 5 e 16. O programa representa, deste modo, avanços concretos com a promoção de equidade de gênero e no âmbito do controle externo, com vistas à formação de uma rede de mulheres líderes na comunidade da Intosai. O mesmo espírito, o DCU manteve-se ativo na promoção da igualdade de gênero em suas políticas internas e iniciativas internacionais. Avançamos na implantação do selo de igualdade de gênero do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, que orienta práticas institucionais inclusivas, ampliando a representatividade feminina em posições de liderança na nossa instituição. Internacionalmente, apoiamos e participamos da mesa redonda Mulheres da Liderança, realizada em São Tomé e Príncipe, reunindo os SAIs e parceiros internacionais para debater o papel das mulheres na administração pública. Estamos apoiando ainda, no âmbito da CPLP, a auditoria coordenada sobre violência baseada em gênero. Essas ações reafirmam a visão de uma Intosai mais inclusiva, plural e equitativa, que reconhece o valor da diversidade como motor de fortalecimento institucional. Ao lado do compromisso com a diversidade e inclusão, também buscamos avançar em uma outra dimensão essencial à agenda de desenvolvimento sustentável, a transição energética justa e responsável. Entre os legados técnicos do mandato brasileiro, destaca o Guia Prático de Auditoria de Transição Energética, elaborado pelo Tribunal com a colaboração de importantes parceiros como a Agência Internacional de Energia. O foco deste ano foi transformar o documento lançado no ano passado em plataforma de colaborativa global, estruturado em 2 frentes. Globalmente, por meio do Grupo de Trabalho da Intosai sobre Indústrias Extrativas, o WGA, regionalmente, sob liderança do TCU, na Comissão Técnica Permanente sobre Infraestrutura e Transições Energéticas, COINFRA da OACEPS. Ao longo do ano, oficinas colaborativas mobilizaram as SAIs de toda a América Latina e do Caribe para adaptar o dia às suas realidades nacionais em um processo enriquecido pela validação técnica da Agência Internacional de Energia e de outros parceiros. Esse modelo participativo garante que o guia seja robusto, replicável e sensível às diferentes realidades nacionais, fortalecendo o papel das SAIs como atores centrais na governança da transição energética. As versões global e regional do documento serão lançadas aqui no INCOSAI e posteriormente também na COP30. O fortalecimento da participação cidadã sempre foi uma prioridade. Em 2025, no começo do ano, o TCU lançou o seu referencial de participação cidadã, que orienta a interação entre instituição e sociedade, reconhecendo o cidadão como parceiro essencial no controle das políticas públicas. Realizamos uma consulta pública nacional que reuniu mais de 1.300 participantes e 3.000 contribuintes e lançamos o Portal do Cidadão, plataforma que permite acompanhar auditorias e interagir com a ouvidoria. Além disso, o projeto Juventude Cidadã iniciou ações pilotos voltadas para a educação cívica dos jovens, incentivando o engajamento social desde logo. As iniciativas reforçam a convicção de que a transparência, participação e confiança pública são pilares da boa governança. E, finalmente, fortalecer a participação cidadã também significa aprimorar a forma como nos comunicamos
nosso trabalho e nossos valores. Neste sentido, a comunicação foi um eixo essencial para ampliar o alcance e a credibilidade da Intosai. No campo da comunicação, trabalhamos para unificar e fortalecer a identidade institucional da organização. As cartas da presidência abordavam temas centrais para a nossa comunidade, como credibilidade das SAIs, participação da cidadã e igualdade de gênero. Promovemos também um workshop de comunicação com o apoio da Força Tarefa de Comunicação da Intosai e da Secretaria-Geral, consolidando uma identidade editorial e visual comum a toda a rede. Essas ações ampliaram o alcance global da Intosai e reforçaram sua imagem como voz unificada e boa governança. Ao concluir este mandato, o TCU tem orgulho de contribuir para o movimento amplo de construção de uma Intosai cada vez mais dinâmica, integrada e preparada para o futuro. Iniciativa como o Exame, o Guia de Transição Energética, o QS, a contribuição e consolidação da Intosai ilustram uma gestão orientada à inovação, à cooperação e aos resultados concretos. Os avanços só foram possíveis graças à confiança e à colaboração e o espírito de comunidade que caracterizam nossa organização. Em nome do Tribunal de Contas, expresso nossa profunda gratidão a cada membro, cada parceiro, cada colega que partilhou e compartilhou essa jornada conosco. Concluindo, submeto a este Conselho Diretivo a proposta de tomar conhecimento do relatório da presidência da Intosai nesses 3 últimos anos. Muito obrigado. طب انا هرجع ورا عشان هو ده بس حته زياده aí. Dando continuidade, e ainda no âmbito do item 3 da nossa agenda, apresentarei o relatório do Comitê Supervisor de Assuntos Emergentes, com destaque para o guia de implantação do relatório, navegando em tendências globais, implicações futuras para as instituições superiores de controle. Eu peço até desculpa porque eu estou falando demais, mas é ok. Não sei se foi bem traduzido. Senhoras e senhores, é uma honra apresentar o relatório do Comitê Supervisor de Assuntos Emergentes da Intosai, do Conselho Diretivo da Intosai. Essa é a oportunidade de compartilhar os resultados de uma jornada intensa e extremamente gratificante para o TCU e para todos os membros desse comitê. Wait, the translation? Okay? Okay. Again. É uma honra apresentar o relatório do Comitê Supervisor de Assuntos Emergentes. Essa é a oportunidade de compartilhar os resultados de uma jornada intensa e extremamente gratificante para o Tribunal e todos os membros desse comitê. Antes de iniciar a minha apresentação, permita-me ressaltar a relevância que as instituições como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico atribuem ao Strategic Foresight. Em um mundo de mudanças cada vez mais rápidas, essas abordagens oferecem ferramentas essenciais para que possamos antecipar tendências, compreender seus impactos e manter nossas instituições preparadas e relevantes. Ao final do ciclo de 3 anos, o Brasil afeta o Comitê de Supervisor de Assuntos Emergentes. É importante fazer um balanço de nossas atividades. Em nossa gestão, buscamos combinar flexibilidade e visão estratégica para enfrentar o desafio de liderar o comitê com um papel fundamental na Intosai. Apoiar as SAIs a navegar em um ambiente global dinâmico e implementar uma agenda inovadora sem abrir mão da institucionalidade e da estabilidade necessárias para o fortalecimento da organização. Essa trajetória foi intensa, mas foi gratificante, pois em conjunto conseguimos revitalizar e fortalecer o SEI, tornando-o ainda mais preparado para os desafios de um mundo em constante transformação. Apresenta aqui de forma resumida os principais resultados alcançados.
A publicação do relatório de tendências globais foi um grande marco da institucionalização do Foresight na Intosai. Dando continuidade ao relatório, publicamos esse ano um guia de implementação explicando como utilizar o relatório das tendências globais. Graças à parceria com o vice-líder e grande referência em trabalho de prospectiva, o ESGAL, com a Secretaria-Geral da Intosai e com membros do SEI, que identificaram profissionais para participar de um painel de especialistas, conseguimos apresentar um relatório e elaborar um guia que nos ajuda a compreender os desafios para os governos e sociedades de todo o mundo, bem como suas aplicações para as instituições superiores de controle e para a própria Intosai. Vamos agora falar sobre o Centro de Altos Estudos da Intosai, o CES. É uma iniciativa da Intosai criada sob o Comitê de Assuntos Emergentes a partir de uma proposta do TCU em 2023. Seu objetivo é aproximar as instituições superiores de controle com a comunidade acadêmica internacional, promovendo pesquisas e recomendações técnicas sobre relevantes auditorias públicas. Pesquisadores de diversas partes do mundo foram selecionados na chamada de propostas de pesquisa para desenvolver estudos sobre a supervisão de especialistas da Intosai. A colaboração entre pesquisadores de diferentes países e continentes reafirmou a natureza global da iniciativa, promovendo cooperação e intercâmbio de boas práticas em supervisão. Em setembro de 2025, os resultados dos projetos de pesquisa foram apresentados, coroando a inclusão no primeiro ciclo de projetos. O centro está em pleno funcionamento e pronto para continuar apoiando a Intosai. Para garantir que o centro continue relevante, as lideranças do centro e da Intosai têm realizado consultas para apresentar soluções técnicas e institucionais. Para garantir que o relatório Navegando nas Tendências Globais continue sendo uma contribuição valiosa e útil para o próximo ciclo de planejamento estratégico da Intosai, o Centro desenvolveu um plano para a revisão e atualização do relatório de tendências globais, que inclui as seguintes ações: colaboração estreita com a liderança da Intosai, engajamento de comitês para discutir implicações para as instituições superiores e para a Intosai, promovendo a inclusão e parceria com todas as instâncias de nossa organização. Uma das tendências globais mais sensíveis às SAIs é a erosão de confiança nas instituições públicas. Dentro dessa perspectiva, a iniciativa busca explorar futuros e possíveis estratégias para prevenir os resultados indesejáveis, com ênfase na participação cidadã e no fortalecimento da confiança nas instituições públicas. O projeto também examina alternativas e cenários relacionados à independência das SAIs, reconhecendo que a credibilidade e a autonomia dessas instituições são fundamentais para manter a confiança pública e assegurar a boa governança. Com o objetivo de continuar entregando resultados concretos à comunidade da Intosai, apresento agora as moções para a consideração desse Conselho Diretivo. Tomar nota do relatório de atividades e projetos futuros do Centro de Emergências, endossar o documento Guia de Implantação, como utilizar o relatório Navegando, bem como utilizar o relatório Navegando em Tendências Globais, implicações futuras para as instituições superiores de controle. Tomar nota que a cláusula de composição dos membros do termo de referência do Centro será ajustada para refletir a seguinte emenda ao Estatuto proposta pela Secretaria-Geral da Intosai. O antigo presidente do Conselho Diretor da Intosai passará a atuar como vice-presidente do Centro, substituindo o chefe da SAI responsável pelo International Journal Government Auditing. Além disso, a SAI responsável pelo IGDA permanecerá como membro do Centro Emergente.
Agradeço a todos a oportunidade de apresentar as atividades do Comitê Superior de Assuntos Emergentes da Intosai. Essa jornada, conduzida pelo TCU em parceria com todos, demonstrou que o trabalho conjunto e visão de futuro é possível fortalecer o Comitê Supervisor de Assuntos Emergentes e preparar nossas instituições superiores de controle para o desafio de um futuro cada vez mais dinâmico. Muito obrigado e submeto à aprovação das moções às senhoras e senhores. Moções aprovadas. Seguindo. Gostaria de convidar o nosso ilustre anfitrião, Sua Excelência Mohamed El Faisal, para apresentar o relatório do primeiro vice-presidente sobre os preparativos para este evento que teremos a honra de prestigiar nos próximos dias, o 25º Intosai. شكرا معالي الرئيس. شكرا معالي الرئيس. اتصالا بفاعلية بشكر سيادتك جدا. اتصالا بفعاليات وانشطه اجتماعنا هذا، يسعدني ان استعرض معكم التقرير الخاص بمنجزات الجهاز المركزي للمحاسبات في اطار استعداداتنا لاستضافه المؤتمر الخامس والعشرين للإنتوساي في مدينه شرم الشيخ. هذه الاستعدادات جاءت في اطار عمليه متكامله شاركت فيها مختلف فرق العمل التنفيذيه التي تم تشكيلها من الساده اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على الصعيد الداخلي، فضلا عن التعاون الوثيق مع الامانه العامه للإنتوساي وسائر الاجهزه العليا للرقابه اعضاء مجتمع الإنتوساي، بما يضمن تنظيما يليق بمكانه منظمتنا الدوليه ويعكس الصوره المشرفه لاجهزتنا العليا للرقابه. هستعرض مع حضراتكم خلال هذا التقرير ابرز محاور العمل التي اولاها الجهاز اهتماما خاصا، وفي مقدمتها الجوانب التنظيميه والفنيه واللوجستيه، الى جانب ما تم من جهود لتيسير مشاركه الوفود وتوفير بيئه مناسبه للحوار وتبادل الخبرات. حتى لا اطيل على حضراتكم، اسمحوا لي ايها الجمع الكريم ان اعرض عليكم تقريرنا في ايجاز. منذ الاعلان عن استضافه جمهوريه مصر العربيه ممثله في الجهاز المركزي للمحاسبات لمؤتمر الإنتوساي الخامس والعشرين، خلال فعاليات المؤتمر الرابع والعشرين شرع الجهاز المركزي للمحاسبات في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التحضيرية المكثفة لضمان نجاح هذا الحدث. ويوجز تقريري الآن الأنشطة التي اطلع بها الجهاز فيما يتعلق بالاستضافة، سواء من ناحية التنظيم الهيكلي للمؤتمر أو من ناحية التخطيط والتنسيق لأعماله، أو من ناحية الجوانب التنظيمية المتمثلة في إقرار القواعد الإجرائية والموضوعات الفنية التي ستكون محورا لنقاشات الإنتوساي الخامس والعشرين، بالإضافة إلى قنوات الاتصال والموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر. هذه الجهود كان قد تم عرضها خلال اجتماع المجلس التنفيذي 77 والثامن المنعقدين في فيينا في نوفمبر 23 والقاهرة في أكتوبر 24 على التوالي. منذ ذلك الحين واصل الجهاز جهوده على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية واللوجستية تعزيزا لضمان الجاهزية الكاملة لاستضافة هذا الحدث.
يستعرض تقرير النائب الأول لرئيس المنظمة في هذا الصدد ملخص للأعمال التي عرضت في اجتماعات المجلس التنفيذي السابقة، وعرضا لأبرز التطورات والإنجازات التي تحققت خلال العام الأخير وصولا إلى ما نحن فيه الآن. فيما يتصل بتلخيص الإجراءات التي تم استعراضها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي 77 و 78، وفيما يتصل بالتنظيم الهيكلي للمؤتمر، كان قد تم اعتماد تشكيل الأمانة الفنية للمؤتمر إلى جانب لجان دعم متخصصة ذات مهام محددة وواضحة، وتم أيضا وضع خطة عمل زمنية وبرامج سنوية لمتابعة الأداء مع تقارير دورية ترفع من اللجان إلى الأمانة الفنية ومنها إلى رئاسة المؤتمر. على محور التخطيط والتنسيق تم اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة أعمال المؤتمر باعتبارها إحدى المدن العالمية المصنفة كمدينة صديقة للبيئة، وهي في ذات الوقت منصة للحوار والسلام منصة موصولة دائما للحوار بين مختلف الثقافات والشعوب. أيضا تم اعتماد شعار المؤتمر مستوحى من رمز ماعد، وماعد هي رغبة الحق والعدل لدى القدماء المصريين. تم اعتماد أيضا القواعد الإجرائية للمؤتمر خلال اجتماع المجلس التنفيذي 72 في أكتوبر 24 بالقاهرة، وتشكل من هذه القواعد إطار منظم لجميع فعاليات المؤتمر. على مستوى اختيار الموضوعات الفنية، تمت المصادقة على الموضوعات الفنية التي ستناقش خلال مؤتمرنا، وذلك بعد التنسيق المكثف مع الأمانة العامة للإنتوساي وبعد التعليقات الواردة من الأجهزة العليا للرقابة. عليه كانت الموضوعات الفنية المعتمدة هي: موضوع أول يتصل بدور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية. ترأس هذا الموضوع مكتب المساءلة الحكومية، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان نائب رئيس هذا الموضوع والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية. الموضوع الفني الثاني كان يتصل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة. يترأس هذا الموضوع الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية مصر العربية، ويشغل منصب نائب رئيس الموضوع الفني الثاني مكتب المراجعة الوطني في النرويج. فيما يتعلق بالتطورات الرئيسية للأعمال التي اتخذت لاستضافة الجهاز المركزي للمحاسبات لإنتوساي 25 منذ العام الماضي، وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية، كان قد تم التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الرائدة في تنظيم المؤتمرات لتكون مسؤولة عن مختلف الجوانب اللوجستية، بما في ذلك بطبيعة الحال استئجار القاعات المجهزة وخدمات الإنترنت والأنظمة التقنية والنقل والانتقالات والبث المباشر والترجمة الفورية إلى اللغات الخمس الرسمية للإنتوساي، فضلاً عن تنظيم برامج اجتماعية تعكس الطابع المميز للحدث. أيضاً تم اختيار نخبة من الأساتذة المتخصصين في الترجمة بالجامعات المصرية لضمان جودة الترجمة الفورية والتحريرية لكافة أعمال المؤتمر. ولإغراض السفر والإقامة تم توقيع بروتوكول تعاون مع الناقل الوطني المصري شركة مصر للطيران، بما يتيح خصومات على تذاكر السفر لكافة الوفود المشاركة. تم أيضا الإعلان عن ذلك كله عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر المرفق بالرابط الإلكتروني للاستفادة من التخفيضات على تذاكر السفر والانتقال. بالإضافة إلى التعاقد أيضا
مع مجموعة مختارة من فنادق شرم الشيخ بمستويات مختلفة لضمان توفير إقامة آمنة ومريحة لجميع الوفود. انطلاقا من حرص الجهاز على المتابعة الدقيقة لكافة الأعمال ومواكبة الجهود الميدانية التي تطلع بها الشركة المنظمة، تم تشكيل فرق عمل تنفيذية تتواجد بشكل مستمر في محيط انعقاد المؤتمر وفي مختلف مواقع الفاعليات، بدءا من لحظة استقبال الوفود وحتى مغادرتها، مرورا بالبرامج الاجتماعية المصاحبة، وذلك لضمان تنفيذ كافة الأعمال بالصورة اللائقة التي تواكب الحدث وتلبي تطلعات المشاركين، وبما يجعل من الإنكوساي 25 تجربة راسخة وحدثا لا ينسى. فيما يتصل بتطوير الموضوعات الفنية للمؤتمر، تم الانتهاء من إعداد أوراق النقاش للموضوعين الفنيين استنادا إلى نتائج استبيانات التي وزعت على الأجهزة العليا للرقابة أعضاء مجتمع الإنكوساي، إضافة إلى الحالات العملية المستلمة، وقد أوعي أن تشمل أوراق النقاش مختلف الرؤى لضمان شمولية ومشاركة واسعة دون إغفال أي طرف. وتم نشر الأوراق النقاشية على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر باللغات الخمس للإنكوساي. استنادا إلى المادة 21 من القواعد الإجرائية، تم تشكيل الهياكل القيادية لكلا الموضوعين الفنيين كنتيجة للتواصل البناء الذي جرى بين رئاسة الموضوعين وبين عدد من الأجهزة العليا للرقابة ذات الخبرة الواسعة والمتعمقة في مجالها، وما ورد من ردود إيجابية تعكس الاهتمام المشترك والرغبة في الإسهام الفعال في أعمال المؤتمر. في هذا الإطار تم عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع الأجهزة العليا للرقابة التي تطلع بمناصب قيادية في الموضوعات الفنية، وذلك بهدف ضمان الإعداد الأمثل وتهيئة المناخ الملائم قبل انعقاد المؤتمر، والتحديد الواضح والدقيق لأدوار ومسؤوليات كافة الأطراف المعنية ذات العلاقة. تقدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه فيما يتعلق بترتيبات الجلسات النقاشية اللغوية خاصة الموضوعات الفنية، تم التوافق على أن تعقد هذه الجلسات ب4 لغات فقط، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، وذلك دون عقد جلسة منفصلة باللغة الألمانية. يعود هذا الأمر إلى أن الأجهزة العليا للرقابة الناطقة بالألمانية داخل مجتمع الإنكوساي لا تتجاوز 3 أجهزة فقط. بناء عليه تم التنسيق مع الأمانة العامة للإنكوساي على دمج الجلسة الخاصة باللغة الألمانية ضمن الجلسة المخصصة للغة الإنجليزية، بما يتيح لتلك الأجهزة المشاركة تفاعل كامل وفعال في النقاشات مع ضمان الحفاظ على الشمولية والتوازن في معالجة الموضوعات الفنية. فيما يتصل بقنوات التواصل الخاصة بالمؤتمر، تم استقبال كافة الطلبات والاستفسارات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمؤتمر، وتم تخصيص فريق عمل من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للرد على كافة رسائل البريد الإلكتروني بانتظام. كما تم أيضا تلقي طلبات متعددة لعقد اجتماعات وفعاليات جانبية من قبل أجهزة عليا للرقابة وكيانات مختلفة، وذلك في إطار ما تم الإعلان عنه لعموم مجتمع الإنكوساي بشأن استقبال هذه الطلبات حتى موعد أقصاه 31 يوليو 25. تمت دراسة جميع الطلبات وإدراجها ضمن جدول خاص مع الحرص
على عدم تعارضها مع الجلسات الرئيسية للمؤتمر، وضمانا لتنظيم هذا الجانب بالصورة التي تتسق وتلبي تطلعات الكيانات الطالبة. تم التواصل المباشر مع هذه الكيانات لضمان توفير مختلف المتطلبات بالصورة المناسبة، مع إتاحة الجدول النهائي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإنكوساي باللغات الخمس الرسمية للمنظمة. من الجدير بالذكر أيضا أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للإنكوساي في 25 مايو 25 الماضي، وحاليا يتم تحديث الموقع باستمرار، وهو متاح باللغات الخمس الرسمية للمنظمة ليكون منصة شاملة لنشر الوثائق ولنشر أوراق النقاش وكافة المستجدات. في هذا السياق أيضا تقدر الإشارة إلى أنه تم إتاحة التسجيل للمشاركة في المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإنكوساي تزامنا مع الانطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني، وقد خصص الجهاز المركزي فريق عمل من أعضائه لمتابعة عملية التسجيل على مدار الساعة ولتلقي الطلبات والاستفسارات الواردة من الوفود وللتعامل المباشر معها بما يضمن تسجيل أي عقبات قد تعترض عملية التسجيل. أيضا تم تشكيل فريق فني وتقني متخصص يتولى معالجة أي مشكلات فنية قد تطرح أثناء التسجيل والعمل على حلها فورا. تلقينا عدة طلبات لمد فترة التسجيل، والتي كان مقررا لها أن تنتهي في يوليو 31 يوليو 25، ومن ثم تم تمديد هذه المدة لمرتين، الأولى حتى 7 أغسطس 25 والثانية حتى 15 أغسطس 25. وظلت استمارات التسجيل متاحة للتعديل واستكمال كافة المستندات المطلوبة بعد انتهاء فترات التسجيل المقررة، خاصة فيما يتعلق بأي تعديلات تطرأ على بيانات رحلات الطيران واتساقا مع القواعد المنظمة في هذا الشأن. وفي إطار حرص الجهاز المركزي للمحاسبات على استكمال كافة ما يتعلق بتسجيل الوفود وما يتصل بذلك من تجميع كافة البيانات الواردة باستمارات تسجيل الوفود، تمت المراجعة الحثيثة لهذا الأمر ضمانا لأن تتم هذه العملية بدقة تامة وبما يكفل تنظيم الجوانب بالصورة اللائقة التي تلبي تطلعات الوفود. في هذا السياق فقد تم التواصل مع الوفود من أجل استلام واستكمال البيانات المطلوبة من خلال استمارة التسجيل، ويأتي ذلك كله في سياق سعينا الدؤوب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بالصورة المثلى التي تعكس مستوى التنظيم المأمول. إن الجهاز المركزي للمحاسبات وكمستضيف للإنكوساي 25 واصل العمل على إتمام كافة التحضيرات التنظيمية والفنية واللوجستية بالتنسيق الوثيق مع رئاسة المنظمة محكمة الحسابات البرازيلية، التي أتقدم لها مجددا بخالص الشكر والامتنان ولصديقي الدكتور فيدال ديريجو على كافة ما بذله من جهود معنا في هذا الإطار. أيضا أتقدم بالشكر الوافر إلى معالي الدكتورة مارغريت كراكر وفريق عمل الأمانة العامة لكل الدعم والتنسيق المشترك. لا يفوتني أيضا أن أتوجه بخالص الامتنان والشكر والتقدير والعرفان لمعالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري رئيس الديوان العام للمراقبة السعودية، الذي لم يضل يوما على الجهاز المركزي بالنصح وبالمشورة وبالدعم وبالمساندة. له مني خالص التقدير والعرفان. ولكل زملائي ولكل شركائنا، وأخص بالذكر بطبيعة الحال الجهاز الأعلى للرقابة في الهروبين والجهاز الأعلى للرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية، شركائنا في المشروع الفني الأول والثاني، أتقدم لهم بخالص الشكر والامتنان والتقدير لكل الجهد الذي تم إنجازه
خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتنسيق الموضوعين الفنيين للمؤتمر. لكل زملائي من أعضاء مجتمع الإنتوساي خالص الشكر والتقدير، وأؤكد حرصنا على تنظيم مؤتمر يرتقي إلى تطلعات المجتمع الدولي للرقابة ويشكل محطة فارقة في تاريخ منظمتنا العريقة بما يعزز رسالتها ويخدم أهدافها المشتركة. شكرا جزيلا لحضراتكم. Mr. El Fassal, o Brasil, em 2022, teve a oportunidade de construir o nosso Incosai. E nós sabemos muito bem o tamanho desse desafio. E chegar em Sharm el-Sheikh e assistir à organização perfeita em todas as logísticas, desde habitação, segurança, tudo dentro da conformidade. Foi um trabalho hercúleo, gigante de Vossa Excelência. Em nome de todos nós, eu queria também agradecer a nossa secretária-geral, que, assim como no Rio de Janeiro, fez aquele do Sharm el-Sheikh, todo o suporte necessário. Passar a palavra para a doutora Cláudia, porque nós temos um método formal de que as moções têm que ter o nível de compromisso de cada um dos participantes. Então, a doutora Cláudia vai falar e explicar as nossas questões mais tecnológicas. Thank you, Chair, Minister Vital Borrego. Thank you also the first Vice Chair and future Chair, Excellency Councillor El Fassal, for your very interesting reports. And I have to welcome all the members of this governing board meeting, but sorry to say that I have to draw your attention that we forgot to vote on the reports. So we have to do this now. We had one agenda item report by the chair, and there was the motion, take note of the report of the Incosai chair. And then the second report was the report by SCI, and we have to vote on the motions which have been published regarding to the SCI, and the third thing is report by the first Vice Chair. You got an electronic device, and you have here the explication how to do it. So A means yes and B means no, and after A you have to say, I think, okay, after B again, if whatever you want. But in any case, we try if it works, because our agenda is also that we are artificial intelligent, so I hope we can do this voting in this way. Otherwise, we have also some assistance so that we could do it. So first of all, I would like to take your attention to the first voting, take note of the report of the Incosai chair. So I hope everything is okay and we can now try, and I apply to all head of delegations to do the voting now, please. I hope it works. Is it on? Does it work? Is it done? And you'll have an overview of the results of the display, I suppose. From Egypt, thank you. Perfect. So thank you very much for the report of the chair. Thank you.
Now the second voting is the report of the motions on the motions of the ICI. There are 3 motions published. Take note of the report and endorse the implementation guide, how to use the report navigating global trends, future implications for Supreme Audit institutions. And the third thing is taking note the SAI in terms of reference membership clause. So I hope I invite you to press what you want so that we have the correct voting. Thank you very much. So that is this SAI? Thank you very much for your voting. Thank you very much. And now, agenda item 4, report by the first vice chair. We heard about this ambitious report. Please take note of the report. Okay, thank you very much. Thank you very much. Muito obrigado, doutora Kraken, pela condução desse momento de aprovação de todas as moções que foram aqui por mim e pelo nosso presidente colocadas, e por ser necessário em um protocolo nas atas publicadas posteriormente no nosso site, seria efetivamente necessário. Agradeço a contribuição de todos e principalmente o pessoal da TI do Egito, que demonstra avanços muito importantes na consolidação dessa ferramenta. Doutora Kraken, neste momento, conforme previsto em nossa Neste momento, conforme previsto em nossa agenda, ouviremos a apresentação do relatório da Secretaria-Geral da Intosai a ser proferido pela doutora Kraken. Com a palavra. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich würde meine Präsentation auf Deutsch halten. Minister Vidal Orrego, sehr geehrter Herr zukünftiger Vorsitzender, Kanzler Enfer-Salz, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Ihnen nun den Bericht der Generalsekretärin präsentieren. Mein Bericht umfasst den Zeitraum seit dem Ende der 78. Tagung des Intosai-Präsidiums, die im Oktober 2024 in Kairo stattfand, bis zu dieser Präsidialtagung. Und Sie sehen auf dieser Präsentation, welche Punkte der Bericht umfasst. Zunächst möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Aktivitäten und die Initiativen des Generalsekretariats im Jahr 2025 geben, die sich hauptsächlich auf folgende Bereiche konzentrierten. Zunächst einmal die Umsetzung des strategischen Plans der Intosai 2023 bis 2028. Die Förderung der wesentlichen Voraussetzungen für unabhängige und effiziente ORKB.
Dann die Unterstützung für den Beitrag der ORKB zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Schließlich die Förderung der Kommunikation und des Informationsaustauschs im Rahmen des Netzwerks der Kommunikationsbeauftragten der Intosai, dem sogenannten NICO. Schließlich die Umsetzung der Intosai Kommunikationsstrategie 2023 bis 2028 und der Intosai Brand Guidelines gemeinsam mit der ORKB Brasilien als Co-Vorsitz der Taskforce Intosai Kommunikation. Und die Unterstützung der Anerkennung der externen Akkreditierung des PESA-Programms der IDI, eine Fachausbildung für Prüferinnen und Prüfer von ORKB, als eine relevante fachliche Qualifizierung für Prüferinnen und Prüfer des öffentlichen Sektors. Und zwar durch Co-Branding der Marke PESA mit der Marke Intosai und durch Unterstützung des PESA-Antrags der IDI an den Intosai 2025. Ich darf Ihnen nun Überblick über die Aktivitäten der Intosai im Jahr 2025 insgesamt geben. Dieses Jahr war ein Jahr, das geprägt war von vielen Aktivitäten. Alle Intosai-Sitzungen fanden wie bisher geplant, persönlich, hybrid oder vollständig virtuell statt. Das Generalsekretariat setzte seine enge Zusammenarbeit mit dem Intosai-Vorsitz fort und begrüßte im Februar in Wien den neuen Vorsitzenden, Minister Vital Toledo, während des Besuchs in Wien. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die laufende Zusammenarbeit als Co-Vorsitzende der Taskforce Intosai Kommunikation, die gestärkte Marke der Intosai, die Kleinhandelsinitiative und die Tätigkeiten des SEI, insbesondere dessen Bericht zu globalen Trends und zukünftigen Auswirkungen der ORKB. In Vorbereitung auf den 25. Intosai arbeitete das Generalsekretariat auch eng mit dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden und dem Gastgeber dieses Kongresses, der ORKB Ägypten, zusammen. Und ich bedanke mich sehr für die Gastfreundschaft hier in Ägypten. Neben mehreren Videokonferenzen besuchten auch Vertreterinnen und Vertreter des Generalsekretariats im Mai gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der ORKB Ägypten den Kongressort und herzlichen Dank für die gute Vorbereitung und Zusammenarbeit. Außerdem habe ich persönlich Ende August am 26. PASAI-Kongress und der Tagung des PASAI-Präsidiums teilgenommen. Thema dieses Kongresses waren Auswirkungen der Finanzkontrolle auf eine verbesserte Rechenschaftspflicht und Transparenz. Und im Rahmen dieses Kongresses habe ich auch jene PASAI-Mitglieder, die sich in der Vergangenheit nicht für eine Vollmitgliedschaft in der Intosai bewerben konnten, dazu eingeladen, eine affiliierte Mitgliedschaft in Betracht zu ziehen. Ein weiteres Thema ist die Unabhängigkeit von ORKB, ein zentrales Anliegen der Intosai. Das globale Projekt zur Unabhängigkeit von ORKB ist ein hervorragendes Beispiel für einen neuen Ansatz zur Stärkung der Unabhängigkeit. Es konzentriert sich nicht nur auf den Rechtsrahmen, sondern auch auf informelle Faktoren, die beeinflussen können, wie ORKB ihre Tätigkeit wahrnehmen. Das Projekt wird gemeinsam von der OECD und der IDI mit Unterstützung wichtiger Partner wie dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, dem Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, dem Generalsekretariat der Intosai und dem PFAG geleitet. Es analysiert systematisch informelle Faktoren wie ungeschriebene Normen, kulturelle Konventionen und Verhaltensmuster und deren Auswirkungen auf die praktische Umsetzung der Deklarationen von Lima und Mexiko. Nach einem Pilotbesuch in Paraguay im Jahr 2024
wurden bisher 6 Länderbesuche durchgeführt und im Rahmen eines Side-Events an diesem Inkosai wird ein Bericht präsentiert werden. Die Förderung der Unabhängigkeit der ORKB ist auch weiterhin eine der wichtigsten Prioritäten der IDI und der Intosai-Donoren. Deswegen hat die IDI eine Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, darunter den Krisenreaktionsmechanismus betreffend die Unabhängigkeit von ORKB, den sogenannten SIRAM-Mechanismus. Es ist jetzt ein vierstufiger Mechanismus, der dabei unterstützen soll, zeitnah und wirksam auf gemeldete Gefahren für die Unabhängigkeit von ORKB zu reagieren. Und im Laufe des Jahres 2025 musste SIRAM mehrmals eingesetzt werden. Und ich möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, um der IDI und der Intosai-Gebergemeinschaft für anhaltendes Engagement für die Förderung der ORKB-Unabhängigkeit zu danken. Ebenso wichtig und eine wichtige weitere Priorität der Intosai und des Generalsekretariats ist die Unterstützung des von den ORKB geleisteten Beitrags zur Überwachung der Umsetzung der SDGs. Ich möchte Sie daher auf folgende Aktivitäten aufmerksam machen, die in diesem Jahr stattfanden. Das Generalsekretariat nahm an der SDG 16-Konferenz teil, die am 12. Mai 2025 im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York unter dem Motto Frieden, Gerechtigkeit und Institutionen für nachhaltige Entwicklung vorantreiben stattfand. Ziel der Konferenz war es, konkrete Maßnahmen und Partnerschaften zur Förderung des SDG 16 zu mobilisieren. Ein konsolidiertes Ergebnisdokument wurde als Beitrag zum High-Level Political Forum vorgelegt. Darüber hinaus organisierten die IDI, das Intosai-Generalsekretariat, das PSI, die ORKB Brasilien, die ständige Vertretung Bhutans bei den Vereinten Nationen ein Side-Event im Rahmen des High-Level Political Forums 2025, das am 21. Juli stattfand. Das Thema war Ausbau der Kompetenzen und Fähigkeiten von ORKB zur Erzielung von Prüfungsnutzen für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung. An der Veranstaltung nahmen Vertreterinnen und Vertreter von ORKB und wichtige Intosai-Stakeholder teil. Außerdem wurde während dieser Veranstaltung die SAI SDG Auditor Initiative der IDI offiziell ins Leben gerufen. Diese Initiative zielt darauf ab, die Kompetenzen der Prüfenden zu stärken, damit sie eine unabhängige und qualitativ hochwertige Aufsicht über die Umsetzung der Agenda 2030 gewährleisten können. Ich möchte Ihnen nun ein kurzes Update zu den Mitgliedschaften in der Intosai geben. Derzeit hat die Intosai 195 Vollmitglieder sowie 5 assoziierte Mitglieder und 2 affiliierte Mitglieder. Im Jahr 2025 wurden keine Anträge auf Mitgliedschaft eingereicht. Nun werden folgende Änderungsvorschläge zu den Intosai-Statuten dem Präsidium vorgelegt und dann auch anschließend dem 25. Inkosai zur Genehmigung vorbereitet. Erstens geht es um die Aufnahme der Jury-Sei in Artikel 3 Absatz 3. Im Rahmen des Präsidiums im Oktober 2024 wurde die Gründung der Jury-Sei, also der internationalen Organisation der ORKB mit rechtsprechenden Funktionen, sowie die geplante Änderung der Intosai-Statuten zur Kenntnis genommen. Und dementsprechend wird nun der Antrag,
Die Jury sei als verbundene Einrichtung zusätzlich zu den regionalen Organisationen in einen neu eingefügten Artikel 3 Absatz 3 Litera B aufzunehmen, und das wird auch dem INCOSAI zur Genehmigung vorgelegt. Zweitens geht es um eine technische Änderung der Kriterien für die assoziierte Mitgliedschaft in Artikel 2 Absatz 3. Der Antrag auf assoziierte Mitgliedschaft und die Aufnahme dieser Mitglieder sind in Artikel 2 Absatz 3 und 4 der INCOSAI-Statuten geregelt. Aufgrund einer Prüfung des Antrags der Canadian Audit and Accountability Foundation hat sich gezeigt, dass die Beziehung zwischen dem Absatz 3 und Absatz 4 des Artikel 2 der Statuten der INCOSAI in gewisser Hinsicht widersprüchlich sind, da Absatz 3 eine breitere Auslegung zulässt als Absatz 4. Historisch gesehen hat sich ergeben, dass den Statuten im Jahr 2004 zunächst Absatz 3 hinzugefügt wurde. Dieser ist eher allgemein formuliert und lässt sehr viel Spielraum für potenzielle Anwendungen. Aber es gab sich eben darüber hinaus der Bedarf, Kriterien für die Aufnahme als assoziiertes Mitglied zu formulieren. Und diese wurden vom BPAC ausgearbeitet und im Jahr 2007 als Absatz 4 in die Statuten aufgenommen. Sie schränken die Aufnahme neuer assoziierter Mitglieder ein. Und jetzt wird eben vorgeschlagen seitens des Generalsekretariats, Artikel 2 Absatz 3 angesichts des später hinzugekommenen Absatz 4 anzupassen, indem andere Organisationen bzw. anderweitige Anträge entfernt werden. Sie sehen die Änderungen in beigefügten INCOSAI-Statuten. Drittens geht es um die Änderung des stellvertretenden Vorsitzenden des SEI in Artikel 8 Absatz 3. Den Vorsitz des SEI hat der derzeitige Vorsitzende des INCOSAI-Präsidiums inne und den stellvertretenden Vorsitz der Leiter der für die internationale Zeitschrift für staatliche Finanzkontrolle zuständigen ORKB. Nach Rücksprache mit dem derzeitigen stellvertretenden Vorsitzenden und dem aktuellen und künftigen Vorsitzenden des INCOSAI-Präsidiums wird nun vorgeschlagen, den stellvertretenden Vorsitz dem jeweils ehemaligen Vorsitzenden des INCOSAI-Präsidiums zu übertragen, um so einen reibungslosen Übergang und die Kontinuität zwischen den Vorsitzenden sicherzustellen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nun einen Ausblick auf die künftigen Kongresse der INCOSAI geben. Nach den Beschlüssen des Präsidiums aus dem Jahr 2023 wird die ORKB Indonesien den 25. INCOSAI als Kandidatin des INCOSAI-Präsidiums zur Ausrichtung für den 26. INCOSAI im Jahr 2028 und die ORKB Saudi-Arabien unter diesem INCOSAI als Kandidatin des INCOSAI-Präsidiums zur Ausrichtung des 27. INCOSAI im Jahr 2031 zur Genehmigung präsentiert. Und ich bedanke mich im Namen des INCOSAI-Generalsekretariats bei der ORKB der Republik Indonesien und der ORKB des Königreichs Saudi-Arabien für ihre Bereitschaft zur Ausrichtung der kommenden INCOSAI-Kongresse. Kommen wir nun zur Taskforce und Strategic Planning. Es muss in den nächsten 3 Jahren ein neuer strategischer Plan der INCOSAI ausgearbeitet werden. Und für die Ausarbeitung des 5. strategischen Plans der INCOSAI für den Zeitraum 29 bis 34 soll im Rahmen des PFAC eine Taskforce strategische Planung eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich sehr beim GEO der Vereinigten Staaten für die hervorragende Arbeit und Unterstützung der INCOSAI
bei der Ausarbeitung der 4 vorangehenden strategischen Pläne und danke auch Jean Dodero persönlich. Was den 5. strategischen Plan betrifft, so hat sich nunmehr das National Audit Office des Vereinigten Königreiches dankenswerterweise bereit erklärt, den Vorsitz der künftigen Taskforce Strategische Planung zu übernehmen. 10. Punkt Kommunikation. Auch hier fanden zahlreiche Aktivitäten statt. Die Taskforce Intosite Kommunikation hat ihre Arbeit unter dem gemeinsamen Vorsitz, wie schon gesagt, mit der ORKB in Brasilien und dem Generalsekretariat fortgesetzt. In der ersten Hälfte dieses Jahres konzentrierte sich die Taskforce auf die Unterstützung der Umsetzung und einheitlichen Anwendung der Intosite Brand Guidelines sowie auch die Bereitstellung von Vorlagen für Berichte und Präsentationen. Weitere Einzelheiten dazu werden in einem separaten Bericht der Taskforce präsentiert auf Tagesordnungspunkt 10. Das Netzwerk der Kommunikationsbeauftragten der Intosite, NICO, das im Dezember 2023 seine Arbeit aufgenommen hat, setzte seine Tätigkeiten im Jahr 2025 fort. Gestützt auf die Ergebnisse des letzten Treffens der Koordinierungsplattform der Intosite-Regionen im September 2024 in Rumänien startete NICO eine Initiative zur Förderung der strategischen Kommunikation mit Stakeholdern. Ziel der Initiative ist die Ausarbeitung von Leitfäden zugunsten aller Mitglieds-ORKB der Intosite, um ORKB bei ihren Bemühungen zur Einbindung von Stakeholdern zu unterstützen. In diesem Jahr hielt NICO zudem 3 reguläre vierteljährliche Sitzungen sowie eine Themensitzung zum Kongress ab. Und ich möchte daher allen Mitgliedern von NICO, die Organe und die regionalen Organisationen der Intosite vertreten, danken und für die gute Zusammenarbeit auch danken. Nun zu den regionalen Organisationen. Sie haben schriftliche Berichte eingereicht und werden ihre strategischen Entwicklungen sowie ihre Erwartungen an die Intosite im Rahmen einer Diskussionsrunde anlässlich dieser Präsidialtagung präsentieren. Wir als Generalsekretariat legen großen Wert auf die Aufrechterhaltung der guten Zusammenarbeit mit allen 7 regionalen Organisationen. Das Generalsekretariat nahm daher an mehreren Veranstaltungen der regionalen Organisationen teil, wie schon gesagt, dem PASAI-Kongress, dem Karosai-Kongress, dem Präsidium der Eurosai, der Tagung des Präsidiums der ASOSai sowie dem gemeinsamen Seminar von ASOSai und Radosai. Ich möchte an dieser Stelle auf die Ernennung neuer Mitglieder des Präsidiums eingehen. Anlässlich des 25. Inkosai müssen 9 neue Mitglieder des Präsidiums ernannt werden. Ein Mitglied, gemäß den Statuten der Intosai als Gastgeber des 26. Inkosai, 2 Mitglieder, gemäß den Statuten, die für die internationale Zeitschrift für staatliche Finanzkontrolle und die Intosai-Entwicklungsinitiative verantwortlich sind, und 6 Mitglieder gemäß Artikel 5 Absatz 3 Litera F der Statuten der Intosai als Vertreter der regionalen Organisationen. Konkret sollen daher folgende neue Mitglieder in das Präsidium berufen werden. Die ORKB Indonesien als Gastgeber des nächsten Kongresses wird den ersten stellvertretenden Vorsitz übernehmen. Die ORKB der Vereinigten Staaten von Amerika und von Norwegen als ORKB, die für die Zeitschrift und die IDI verantwortlich sind.
die ORKP von Kamerun und Senegal als Vertreter der AFROSEL, die ORKP von Pakistan und der Vereinigten Arabischen Emirate als Vertreter der ASOSEL und schließlich die ORKP der Tschechischen Republik und des Vereinigten Königreichs als Vertreter der Eurosel. Kommen wir nun zum Intosai Future Award, der dem Generalsekretariat ein besonderes Anliegen ist. Er wird seit dem Jahr 1982 verliehen und hieß früher Jörg Kantsch-Preis. Er soll zukunftsorientierte Ansätze, bedeutende Leistungen und Beiträge im Bereich der Weiterentwicklung der staatlichen Finanzkontrolle durch Intosai-Mitglieder würdigen. Die wichtigsten Grundvoraussetzungen werden in den aktualisierten Terms of Reference, die das Präsidium im letzten Jahr angenommen hat, dargelegt. Die Leistungen der Kandidaten für diesen Zukunftspreis wurden von einer Jury, bestehend aus 3 Juroren, bewertet, bestehend aus den ORKP der Vereinigten Staaten von Amerika, dann von Südafrika als Vertreterin der AFROSEL nach dem traditionellen regionalen Rotationsprinzip und dem Generalsekretariat der Intosai. Die Nominierungen wurden von der Jury anhand der Leistungen und Beiträge der nominierten ORKP der letzten 3 Jahre vor dem 25. Intosai beurteilt und wir konnten einen Gewinner ermitteln und das Ergebnis wird am Freitag verkündet werden. Kommen wir nun zu den finanziellen Angelegenheiten der Intosai. Der Rechnungsabschluss 2024 wurde von externen Prüfern der Intosai, den ORKP von Jamaika und Ecuador, geprüft. Die Prüfenden erteilten einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Generalsekretariat dankt diesen beiden ORKPs für ihre Bereitschaft, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen und für ihren Einsatz. Der Rechnungsabschluss 2024 wurde im Juni 2025 an alle Mitglieder des BIPAC sowie an die Mitglieder des Präsidiums ausgeschickt. Der Rechnungsabschluss der Intosai wurde vom Generalsekretariat nach den IPSAS erstellt. Er wird kontinuierlich angepasst, um den laufenden Entwicklungen im Bereich der Rechnungslegung Rechnung zu tragen. Die Gesamterträge für das Jahr 2024 beliefen sich auf 483.850 € gegenüber budgetierten Erträgen von rund 427.150 €. Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2024 beliefen sich auf 499.350 € gegenüber budgetierten Aufwendungen von rund 477.050 €. Im Jahr 2024 beantragte die IDI eine Budgethilfe in der Höhe von 50.000 € aus dem kumulierten Überschuss. Das wurde vom Präsidium genehmigt. Bei Gesamterträgen von 483.850 € und Aufwendungen von 499.350 € ergab sich somit für das Haushaltsjahr 2024 ein Verlust von 15.483 €. Und ohne diese Mittelzuweisung in der Höhe von 50.000 € an die IDI wäre ein Gewinn von 34.517.000 € erzielt worden. Der Gesamtbetrag des Nettovermögens oder Eigenkapitals, also der kumulierte Überschuss, belief sich zum Ende des Jahres 2024 auf genau 668.715 €. Kommen wir nun zum Finanzmanagement im laufenden Jahr.
Bis zum Stichtag 30. September 2025 erhielt das Generalsekretariat 190 Zahlungen von Intosai-Mitgliedern. Diese Zahlungen beliefen sich auf 393.600 €. Damit hat die Intosai in den ersten 9 Monaten bereits rund 90% der vorgeschriebenen Mitgliedsbeiträge von Intosai-Mitgliedern erhalten. Im Juli 2025 hat das Generalsekretariat ein Follow-up-Schreiben an die Intosai-Mitglieder versendet, die ihre vorgeschriebenen Mitgliedsbeiträge nicht bis zum 1. Juli des laufenden Jahres beglichen hatten. Bis zum 30. September 2025 beliefen sich die Gesamtaufwendungen auf rund 328.300 gegenüber einem für das gesamte Jahr veranschlagten Betrag von 393.250 €. Eine Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Stichtag 30. September ist dem Bericht beigefügt. Ich komme nun zu weiteren Finanzangelegenheiten. Das 3-Jahres-Budget der Intosai für die Jahre 23 bis 25 beinhaltet auch die außerordentliche Verwendung von kumulierten Mitteln aus früheren Überschüssen, und zwar für Sonderprojekte, die die Umsetzung des strategischen Plans 23 bis 28 unterstützen. Darunter insbesondere die Erreichung der organisatorischen Prioritäten und strategischen Ziele. Für das Jahr 2025 stand ein Betrag von 100.000 € zur Verfügung. Nach den Statuten bedarf die konkrete Zuweisung dieser Mittel der Genehmigung durch das Präsidium der Intosai. Das Generalsekretariat der Intosai hat folgende Anträge auf Mittelzuweisung erhalten. Zunächst, gestützt auf die Ankündigung der Taskforce Kommunikation, wurden die Anträge des CBC und der Karosai auf einen Gesamtbetrag von 6.450 € für die Umsetzung der Intosai Brand Guidelines vom Intosai-Präsidium bereits gebilligt. Und im Mai 2025 ging beim Generalsekretariat wiederum ein Antrag der IDI auf Zuweisung von Intosai-Mitteln ein. Sie bezieht sich auf den strategischen Plan und bittet darum zu prüfen, ob der Antrag auf 50.000 € aus den verfügbaren Überschussmitteln der Intosai im laufenden Jahr unterstützt werden kann. Und was den für das Jahr 2025 verfügbaren Restbetrag des kumulierten Überschusses anbelangt, so haben wir dem BFAG in der letzten Sitzung im September von den Co-Vorsitzenden der Taskforce Intosai Kommunikation einen Antrag auf Verwendung eines Teils der Mittel für den internationalen Markenschutz des Intosai-Logos vorgelegt. Und zwar gab das BFAG den Antrag auf Eintragung des Intosai-Logos als international geschützte Marke statt und sollte das Präsidium zustimmen, mit der Finanzierung dieser Eintragung aus den für das Jahr 2025 zur Verfügung stehenden Überschussmitteln der Intosai. Die Kosten für die Eintragung, für diese internationale Eintragung, werden sich auf rund 25.000 € belaufen. Und die Einzelheiten zu diesem Schützens- und Markenprozess finden Sie dann im Bericht unter Tagesordnungspunkt 10. 15. Es geht um die Inflationsbereinigung der Intosai-Mitgliedsbeiträge. Die letzte Inflationsbereinigung erfolgte im Jahr 2022 und beruhte auf den gewichteten jährlichen Inflationsraten.
Das Gewicht jedes Landes wurde basierend auf dem Anteil an den Intosai-Zuwendungen bestimmt. Die nächste Inflationsbereinigung basiert auf den Zahlen des Zeitraums 22 bis 24 und auf den gewichteten jährlichen Inflationsraten. Laut den Berechnungen ergibt dies eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 17,82%. Eine Übersicht über die Berechnung finden Sie im Beschäftigtenbericht. Ich komme nun zum Intosai-Budget für die nächsten Jahre, 26 bis 28. Das Generalsekretariat hat dazu einen Vorschlag erstellt und es beruht auf einem Vorschlag von Erträgen und Aufwendungen für jedes Kalenderjahr. Dieses Budget wurde bereits dem BFAG im September präsentiert. Der überwiegende Teil der Erträge der Intosai resultiert aus Mitgliedsbeiträgen. Und diese Erträge werden den jeweiligen Kapiteln zugeordnet. Generalsekretariat 30%, Aus- und Fortbildungsaktivitäten 5%, 15%, IDI 5%, Zuschüsse für die Ausrichtung des Kongresses 5%, internationale Zeitschrift für staatliche Finanzkontrolle 20% und die 4 Zielkomitees jeweils 25%. Die Aufwendungen im Bereich Generalsekretariat umfassen die Ausgaben für den Betrieb des Generalsekretariats, insbesondere die Kommunikation und die Koordination für administrative Angelegenheiten und für den Betrieb der Intosai-Website und die Organisation von Veranstaltungen, wie etwa die Präsidialtagung in Wien, die Erstellung und den Vollzug des Intosai-Budgets, die Erstellung der Rechnungsabschlüsse, Kontakte mit Stakeholdern, Teilnahme an internationalen Veranstaltungen. Die Hauptaktivität im Kapitel Aus- und Fortbildungsaktivitäten ist die Veranstaltung des nächsten VN-Intosai-Symposiums, das im Jahr 2027 stattfinden wird. Und für das Jahr 2026, für den Zeitraum 2026 bis 2028, ergibt sich für die Intosai ein ausgeglichenes Neujahresbudget, 1,49 Millionen Euro veranschlagten Erträgen, werden die veranschlagten Aufwendungen in einer Höhe von 1,49 Millionen Euro im Zusammenhang mit den betrieblichen Geschäftstätigkeiten der Intosai decken. Schließlich geht es darum, dass 2 externe Intosai-Rechnungsprüfer für den Zeitraum 25 bis 27 zu bestellen sind. Die ORKB Ecuador, die Intosai bereits in den Jahren 22 bis 24 geprüft hatte, hat sich bereit erklärt, diese Funktion auch für den Zeitraum 25 bis 27 weiterzuführen. Die ORKB Jamaika hatte bereits die zweite Funktionsperiode abgeschlossen und kann nicht wieder bestellt werden. Aus diesem Grund ist ein zweiter externer Rechnungsprüfer zu bestellen. Nachdem in der Intosai zur Anwendung kommenden Rotationssystem sollte nun für den Zeitraum 25 bis 27 eine Mitglieds-ORKB aus der ASOSAI bestellt werden. Die ASOSAI wurde eingeladen, eine ORKB zu nominieren und die ORKB der Republik Korea erklärte sich dankenswerterweise bereit, für den Zeitraum 25 bis 27 als externer Prüfer des Rechnungsabschlusses der Intosai zu fungieren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den ORKB von Jamaika und Ecuador dankbar dafür zu sein, dass sie diese Aufgabe in den nächsten 3 Jahren wahrgenommen haben. Und ich danke natürlich der ORKB Korea auch für die Bereitschaft. Schließlich noch ein kurzer Blick über die Entwicklungen hinsichtlich der Website. Das Interesse an der Website der Intosai ist ungebrochen. Die Statistiken verdeutlichen das. Das Downloadvolumen betrug etwa 621 Gigabyte
und eine detaillierte Analyse ergab, dass einzelne Missiles und die Intosai-Grundsätze den größten Teil des Downloads ausmachten. Und ich möchte auch erwähnen, dass wir die Intosai-Webseite Anfang Oktober auch an die neuen Brand Guidelines angepasst haben. Und deshalb stelle ich jetzt abschließend aufgrund dieses Berichtes folgende Anträge zur Beschlussfassung an das Präsidium. Erstens, meinen Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Zweitens, die unter Punkt 7 des Berichts vorgeschlagenen Änderungen der Statuten der Intosai zwecks Genehmigung durch den 25. Intosai zu billigen. Drittens, die Einrichtung der Taskforce Strategische Planung unter dem Vorsitz der ORKP des Vereinigten Königreichs zu billigen. Viertens, die Wiederernennung von neuen Präsidiumsmitgliedern gemäß dem Punkt 12 dieses Berichts, und zwar als Vorschlag zwecks Genehmigung durch den 25. Intosai zu billigen. Fünftens, den Antrag der IDI auf Erhalt von 50.000 € aus den Überschussmitteln der Intosai für Projekte zur Umsetzung des strategischen Plans sowie den Antrag der Co-Vorsitze der Taskforce Intosai Kommunikation auf die Verwendung von rund 25.000 € aus den Überschussmitteln der Intosai für die Eintragung des Logos als internationale Marke zu billigen. Sechstens, die Inflationsbereinigung der Intosai-Mitgliedsbeiträge, die vom Präsidium bei der 66. Tagung beschlossen wurde und anlässlich jedes Intosai durchzuführen ist, für den Zeitraum 26 bis 28 im Ausmaß von 17,82% zwecks Genehmigung durch den 25. Intosai zu billigen. Siebtens, das Dreijahresbudget der Intosai für die Jahre 26 bis 28 anzunehmen. Und achtens, die ORKP Ecuador und die ORKP der Republik Korea als externe Prüfer für den Zeitraum 25 bis 27 zwecks Genehmigung durch den Intosai zu billigen. Ich bedanke mich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Senhores, agradeço a competente e querida secretária-geral por relatório tão detalhado que nos trouxe grandes temas de relevância, prestando contas do presente e mirando para o futuro com temas estratégicos para o bom funcionamento da Intosai. Já foram lidas as moções pela doutora Carla. Passamos agora à votação eletrônica das moções. Thank you, Sergio. Thank you, Chair. Thank you, Secretary General. I would like to express my appreciation to the co-chairs and all members of the Task Force Intosai Communication for their valuable discussion and establishing and further enhancing the Intosai brand. Allow me to ask one thing regarding the international trademark registration of the Intosai logo. Please understand that Sai Japan has no intention to oppose the motion. However, we would like to note that it is entirely clear from the report why the international trademark registration of the logo has been proposed. What the background for this initiative is, and to what extent the task force has considered the practices of other international organizations regarding international logo registration.
as the proposal imposed the use of intersite surplus funds. SAI Japan would appreciate clarification on these points so that we can express our support with a full understanding of these matters. Thank you. Agradeço a manifestação do Japão e passo para Thank you very much for this question. I will explain it in the report of the Task Force Intersite Communication then more in detail. There are some strategic looked into best practice examples of intersite partner organizations, and this was IFAC, World Bank, or Institute of Internal Auditors, whose logos have been registered for international trademark protection at the World Intellectual Property Organization and are therefore protected by intellectual property rights. And therefore, it was suggested to do this as well for intersite trademark in the sake of protection of the intersite logo, to ensure that no other organization can use the intersite logo and typeface, to protect against unauthorized or improper use, and to further strengthen the intersite brand. And we have a very good brand now, thanks to Brazil as well, and thereby intersite is a global voice of public audit as highlighted in the organizational priority 5 of the intersite strategic plan. I very much appreciate that Spain is supporting this, and we can give you more explanation from our members of the group if you wanted that. Thank you so much. questiono, senhoras e senhores, se há algum outro comentário ao relatório. Questiono se há algum outro comentário ao relatório. Não há. Questiono se há algum outro comentário ao relatório, o belíssimo relatório trazido pela vice-secretária. Não há nenhum outro comentário. Passamos à votação. Yes. Senhoras e senhores, nós vamos dar uma pausa agora. Imagino que os senhores estejam com muita fome e voltaremos. Vamos ter uma foto do outside e voltaremos às 16h45 para darmos continuidade à nossa sessão. Agradeço a todos. Deveria ter melhorado.